प्रधाननगर के एक परिचित स्कूल की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने के आरोप में स्कूल के सफाई कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना से आक्रोशित अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में विक्षोभ प्रदर्शन किया। प्रधाननगर स्थित एक परिचित स्कूल के तृतीय श्रेणी में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ इस तरह की अमानवीय घटना घटी है। पता चला है कि सोमवार स्कूल से घर लौटने के बाद वो छात्रा अचानक ही चुपचाप रहने लगती है। अपनी बेटी को इस तरह देख अभिभावकों को संदेह होने पर उससे पूछताछ शुरू की गई और इस बात की जानकारी मिली। मंगलवार को अभिभावक उस स्कूल में पहुंचकर प्रधान शिक्षक तथा प्रबंधन के साथ बातचीत की। इस घटना की जानकारी होते ही क्षुब्ध अभिभावकों ने आरोपी के ऊपर हमला बोल दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा के शौचालय जाने के दौरान वो सफाई कर्मी छात्रा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। इसके बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा आरोपी को स्कूल बुलाया जाता है। सफाई कर्मी के स्कूल आते ही सभी अभिभावक के ऊपर हमला करते हैं। इसके बाद परिस्थिति बिगड़ने के कारण वह उपस्थित पुलिसकर्मी इसे संभालने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके बाद प्रधाननगर थाना की पुलिस वाहिनी को स्कूल परिसर में आना पड़ा। बाद में अभिभावक और उत्तेजित जनता के हाथों से आरोपी को पुलिस बरामद कर थाना लेकर आती है। इस विषय में स्कूल प्रबंधन ने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। क्लास 3 একটা মেয়েকে স্কুলের একটা জেন্টস সুইপার ক্লাস 3 মেয়ে সুইপার যায় মেয়েটার সাথে সিলতানি করে, ক্লাস কি ভিডিও করে। তবে মেয়েটা প্রকাশ করেছে, বাড়ি গার্জিয়ানকে জানাইছে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ কিভাবে একটা মেয়েদের বাথরুমে একটা ছেলেকে ছেলে সুইপারকে কিভাবে পারমিট করে, প্লাস ওর কাছে মোবাইল বা থাকে কি করে, এর স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা জানতে চাই। ঘটনাটা গতকালকে এরকম হয়তো অনেক ঘটনা হয়েছে, ছোট ছোট বাচ্চারা বলতে পারে না, কিন্তু এই মেয়েটা সাহস করে বলেছে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাচ্ছে। অন্য কোনো বাচ্চার হবে না তার কি গ্যারান্টি আছে? আমরা তো বললাম যে অপরাধী তাকে ছাড়া হোক, শাস্তি আমরা দিব। আমরা গাড়ি আটকালাম, আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পুলিশরা নিয়ে চলে গেল। কি হবে? থানায় এফআইআর করে। আরজি করের কিছু হয়েছে, এখানেও কিছু হবে না, কিছুদিন পরে ফোন আসবে, ছেড়ে দিবে। ওকে আমাদের হাতে দেওয়া আছে দরকার ছিল। আজকে পুলিশ কি বলে, এটা কি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা নেবেন? আমি হ্যাঁ, মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা নিলেই আজকে এই ঘটনা দ্বিতীয় দিন অন্য কোথাও হবে না। আর যেই মেয়েটার সাথে এরকম হলো, সে এখন তো নিজের বাবা, দাদা, কাকা, পাড়া প্রতিবেশী যাকে দেখবে তাকে ভয়। ওর জীবনটা শেষ, একটা ক্লাস 3 বাচ্চা জীবনটা শেষ ওর। আমার বলতে লজ্জা লাগছে, কারণ আমি স্টুডেন্ট, স্কুলকে আমি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসি, আমার প্রাণের থেকে বেশি ভালোবাসি আমার স্কুলকে। আজকে যখন শুনলাম একটা বাচ্চা মেয়েকে ওই কি বলে সুইপার প্যান্ট খুলে দিয়েছিল, মান চলবে ব্যাপার। আমরা কোথায় আছি? লজ্জা, আমাদের লজ্জা, আমাদের ঘরে মেয়ে আছে, পুলিশ সেফটি করতেছে। আমার দুধ আমি বলতে পারছি না, পুলিশ সমর্থন করছে এদেরকে। সবারই ঘরে মেয়ে আছে, আমারও ঘরে মেয়ে আছে। আমি চাই রীতিমতো ফাঁসি হোক।